Odofo nyame nhyira wo. Se na no hia wa awurade asemi ho. Awurade nkoma twetwe yade ehia manipa nyina titiriu ebra wiase preko awie yen. Yebeka na atwetwa mu ne yebesua bibi wa ha. Yehu se obonsam ene ne nkrofo no mu adwuma. Oye dragon no oye bonsam no onya nipa no mu adwuma me ehwem ko hu se bista ofri ensuom ene de ofri asase so ebaaye. Yehu se de ofri nsuom no Roman Empire ebra na obaaye no munum se na the whole world no Roman Empire no control the whole world ntina se ofri dom mu na the ofri sea no so no the ofri asase so no ye fan se eno ebe America afi se after persecution omo nante kopi America ho na asase ne so kwa we ne nipa bia heda ni ho sa nti sa na ekokoye ni ehu se ne a obonsam use wo mu na wodom by the ebe se wiase age nyamso mabutu no ama Nyankopɔn ho suro efiri asase so na nti awurade enchoba bu wiase atan esanti na so ebio ya twensa frem panfo so maboae na nsua adusua etese yi ya twensa frem ya so panyin Debra akwaba yaja udase se twensa frem de ni giaba nyame nhira ososo woni ebo udase se twensa frem de ni giaba na menka ho no nhira nti ya champanfo yi no ebebo mpan na nsa na ebebo mpan no yebesre amanyutufo na mayonwuma nsa na yede mpaebo aide aba. Roma
Namenshamo anyintofo odom odo a mode abeboa madwumadie etise aide akoso ane ya besre na opane ebo a oni akwadoma yinwam yo ani medas emompai nya metufo nya me battle pa se na yen ka odi se na nso ma ho kwan se na nso ye mechechire biase na ye mo nkoko se no bebu se o ma to sumire na be ama wo de ho ato so yi so bo ma yentiase mo me ne ndie sunu kun ne rechechire o ma se no ba ya bunya ntiase ye omudo bibia wotie na wo ha na ma ne mu no papa sufro watie no oni kaso ne gidi wo wo wiem no tunde no ho ato so shende na tuyo gidi wo wiem no open enyo ne yempe adon pem amen amen bani ebo nyamisha se hwa adisuan ene de no to din se God everlasting gospel everlasting gospel no aye asempa efri nyankopon nche ekọ wiase enyina a ewo ho efri bresantene ne bekwa kosi ebresantene eno ho asem ne yebekan na odi maye wo adisem eti du na nchechemu edumienu no Revelation chapter 14 verse 12 wase hana hotefo bo asetowo ahotefo bo aseto no hana wo wona okro nyankopon adansi manase ne mrem na owo Yesu Kristo mugidie enti nyama mienu ne aka ho asem ni mienu no ba ko firi mu a na ese aka untimi ko ba bia enti ansa na ebeka ho asem no yebema asopanyi kwai na se de ho adusua nanim ho no wodi amaye ansa na yetua na mo pranti over to you asopanyi ayo me da so ebre am say adusua no se ne o kan ka bo sem no ede mai no se hana ahotefo bo asetowo woni awokura onyankopon ahyede ene Yesu Kristo ejidie mu ahotefo e ka so obi hotia ene hwan obi a waso onyankopon asem mu no kura Yesu Kristo ejidie mu adesua no bai mu a kire se adisam a kire aweye bremu obonsam ahoden a ode eye adwuma adadan enipa bebre se de be ya obepaw wiase no asom aboa no ene na honni ono obonsam nipa na namusini e wasase so no besom no na afei wagina gina ehede asi ne mama so anase ne nsenifa akiri ose awie ebremu no nipa bia wo paw sa obesom bibi obi asom bibi na sa obesom bonsam anase obesom onyankopon no ayo paw kese ewo nemre mu awie ebremu asase etesue eso se tie bia onipa bia wo de wo paw ada sa obepaw sa obesom onyankopon anase obepaw se obesom obonsam ndo se ebra obonsam na da ode da wiase ano ayede saa no onyankopon ho asempa a opese okọ wiase no so no emu ayede imposin bra Pentecost eda no mu so asempa no mu efise nyankopon pese na asem no kọ wiase nyina ansa na maye na ayede be ansa na aba ndo okasem bi o se ansa na obehwie onyankopon atemuo ahoro agu enipa atuatefo eso no onyankopon ebesoso ne mano ansa that's baby enti bra onyankopon ansa no obehwie odi atemu bebo obonsam ne na paafo so no eso onyankopon yi ni die ewo mu woni a okura na hyede ene Yesu Kristo gidie mu no oso wo mu ano se de be ya abufu a odi ebo obonsam na chidifo so no ebi enka wo
das be bla so pan nyame hira na sɛ ne pani abo a mma miahu nkɔnhyɛn adisɛm tidu 9 no sɛnea osi hyehyɛ nneɛma no aka fa mpem ɔhaduana na no na afei ɔkasa afa sɛ ebesuro Nyankopɔn no asempo ne sɛn ɛnɛ misrɛm yɛ amom yɛhu na afei so yɛhu sɛ adesua adisɛm tidu mɛnsa ne dudu na nyinaa no ɔkasa fa ɔsom ho nti ɛmo yɛhu ɔsom no sɛ adenti na yɛ ɔsom na mo yɛhu deɛ ɛhyehyɛ mu nyinaa na afei so masa me yɛhu sɛ mmaransɛm du no sɛnea tablet no so osi hyehyɛ no the first four no ni difference ne wɔ mu no mo ma yɛhu yi na afei so mo yɛhu sɛ deɛ ɔbɔfo odi kan kransɛm no ekosi ɛnan no na afei yɛhu sɛ deɛ ɛnan no ne ɛteɛ ana afei so adenti na ne deɛ saa deɛ tɔ so nan no asɛm yɛ dɛ ɛwɔ ho nti opani yɛ boa mesrɛ fa me hyɛ aseɛ na hwɛ the tell angel 3 angels messages no yɛhu messages kora anasɛ asɛmfua kɔ akuta mu a saa bɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm no ɛgyina so ɛma anasɛ asɛm bɛ nom de ɛma yɛ koraa yo medase hwɛ awie mmerɛ mu a ana hwɛ baabi a yɛkɔsisie a na manya de adan sɛ Yesu meto so mmienu no abɛn ɛno nti sɛne yɛda adi kan kyerɛ mu no brɔnsɛm ayere no ho de atoro ɛsɛm na nam nti nipa bebree a wasom bɛyɛ den kɔkɔdi brɔnsɛm akyi ɛno mu na nyame afa n'abɔfoɔ so in the Bible no fa n'abɔfoɔ sɛ abɔfoɔ mmiɛnsa but ɛnyɛ abɔfoɔ a ɛyɛ picture message anaasɛ mfonyin bi na ɔtwa kyerɛ yɛn sɛ yɛsɛ bi a bɛhu sɛ abɔfoɔ mmiɛnsa bi nam wiem ansa na yɛhu sɛ ampa sɛ nyame aso n'abɔfoɔ na mmom ɛyɛ nipa yɛi to nam yɛ nipa yɛ so ɛde kɔkɔbɔ ɛyɛ mu adin ɛbɛma wiase nyinaa sɛ ne bɛyɛ ɔbɔnsam atoro kyerɛkyerɛ a ɔde nam no yɛnkɔdi akyiri na afei daakye yɛnkɔhwɛ yɛn kra nti awie mmerɛ no kɔkɔbɔ kɛseɛ firi Nyankopɔn bɛba fana wɔne ɛno na ɔde ba wie na sɛ me no yɛntie ne kɔdi bɔnsam akyidi a asotwea wɔ hɔ fata no deɛ ne deɛ yɛa ne yɛpɛ yɛa ne yɛma ne ho kwan sɛ ɔnyɛ dɛ ɔmfa because nyame ɔdɔ obiara na wɔyɛ n'adwene sɛ pɛ sɛ ɔgye obiara choice no ɛwɔ hɔ ɛno nti sɛ yɛkan adisɛm ɛtireyɛ 19 kyɛmu nsia no 14:6 ɔsɛ na mehunu ɔbɔfoɔ foforɔ a ɔtu nam ɔsoro mfimfini a ɔkura daa asɛmpa bi nkɔka kyerɛ wɔn a ɔte asase so ne aman ne musuakuo ne kasa ne nkurɔfoɔ nyinaa medeɛ no bi so hɔ na yɛasan akan Matthew ɛtireyɛ 29 kyɛmu 19 Matthew 24:14 ɔsɛ na ɔbɛka ahenni no ho asɛmpa wiase nyinaa de adi amaman nyinaa adanseɛ ɛno na awieɛ no bɛba de sɛ wohwɛ nkransɛm no sɛ ɔsɛ nyame pɛ sɛ obiara te n'asɛm sɛ yɛn firi bɔne ho na yɛmɛdɛn yɛmɛdi n'akyi de sɛ yɛte saa na mu wiase bia ɔsɛ kasa ɛte sɛ bia German kasa wote German kasa ma wobɛte nyame asɛm no wɔ Ghana no nso wobɛte ne Ghana kasa ahodoɔ bia wiase bia no nyame asɛm no bɛte ɛmfa ɔman kroman bi wiase bia ansa na nyame asɛm Yesu baba ne mpɛntu so no saa man no so no nyame asɛm bɛduru hɔ abusua bia sɛ na bɛyɛ daakye bi no nyame da temu no ba ɔnkɔka sɛ o na menim na wode hɔ no kɔyi wa no nti nyame pɛ sɛ sa yɛtene nyinaa wie deɛ a na deɛ na wonia no wie bia so na menim ana deɛ hɔ deɛ ɛnyɛ adwuma na ɛno akyi no obi da sɛ asɛmpa bɛm na yɛka ho asɛm ɔsɛ dɛ nkrasɛm bɛ na yɛde bɛkɔ nkrasɛm a yɛde bɛkɔ ne sɛ Yesu ɛna bɛwugye yɛn nkwa nti yɛn dɛn yɛnya ne mu gyidie ne nya ne mu ahotosoɔ na ɛno na adusua no bɛkɔkɔ sɛ ɔsɛ obiara yɛ everyone must pay attention to these messages a yɛyɛ nipa a yɛde bɛkɔ no yɛde bɛkɔ ka kyerɛ mu no ɔsɛ biara pay attention na wopay attention a ɛno na wobɛnya mu nkwagyeɛ one pay attention a ɛyɛ wawasɛm nti ɛyɛba sɛ mekan firi easy reading na ɔsɛ everyone must pay attention to these 3 angels message because they are about everlasting life nti daa nkwagyeɛ no gyina saa nkransɛm a abɔfoɔ mmiɛnsa yi a ɛyɛ nipa yi yɛde bɛba no so de sɛ wopɛ daa ɔyera a kyɛ sɛ bia mpɛ sɛ wonya nkwa a wobɛtumi apo na sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa so a bɔsɔ nkransɛm mu na adenti a obi sɛ why must you pay attention adenti nyame nam wopɛ sɛ wiase nyinaa agye ɔma wiase nyinaa tena asɛm one ɛfiri sɛ
bronsam de atonkyekere bi yanam wiase one na bɔfoɔ Satan no ebegyina aboa no a ofiri nsu mu bae no ene aboa na ofiri asase so bae no ɔbɛka saafoɔ yi aka no ho na afei ɔfa asɔfoɔ false prophet bi ɔmo tuote sɛ wiase na afɔ ɔmo de nsɛm nyinaa afa adada nyame nti no na nyame nso ɔhu sɛ wanye bibi a wanhwɛ na bronsam awie yi nyinaa me yakokodi n'akyi ɛno nti ɔnso de n'abɔfoɔ bɛte asi ɔmo so de nsɛm no so akɔ to counter what bronsam bɛyɛ nti no na church ne bɛba ma yɛn sɛ bronsam awie mmerɛ no ɛbɛyɛ two choices nyame asɛm ɛna bronsam asɛm church ne wɔ hɔ deɛ wopɛ no na wayi woyi nyame asɛm a mede metu fu sɛ yɛbɛyi nyame asɛm ɛno na ɛbɛnya mu nkwagyeɛ kyɛn sɛ yɛbɛkɔ performance because ɛno deɛ bɛkɔ daa ɔsɛyɛ ne daa ma ne ho. Okay, na ɛsɛ ha no mama yɛhu sɛ bɔfo tɔ so mmiɛnsa nkra sɛ ma ɔde ba nyinaa no sɛ ɔno bɛkanta bɔnsam ne nnwuma na ɛsɛ ɔbɔnsam a ɛfrɛ sɛ dragon no a ɔgyina hɔ ɔyɛ paganism ɛne spiritualism no a ɔfiri the sea beast no a ɔyɛ tam awie bere no ayi no ɔno ne dragon no ɔyɛ bɔnsam no ɛna aka abom ɛna ɔmo yɛ saa adwuma no ɛno na ɔmo ba bɛsia no ɛna afei ɔde ne prophet false prophet sɛdeɛ na wɔka no ɔde ne false prophet na ɔde wɔn bɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ adwuma na ɛsɛ ɔno no afei so ɔsa kan sɛ a lamp like beast representing the apostate Protestantism na ɛsɛ ha no wɔka sɛ ɔno oguama aboa baako so ɔte sɛ oguama na bɛyɛ mmienu na mmom no ɔno deɛ wɔyɛ ne ho sɛ wɔyɛ kristoni ana nyamsom na ɔde dɛ ɔde afrɛ n'ani ɔde nam ɔhyɛ aseɛ na ɔdi bɔne akyi ɔdi abɔnesɛm ɛkwan bɛn so na mka wokyerɛ mu kakra ana ɔpanyi bɛkyerɛ mu kakra ma no ha na nea ɛka nyinaa ne sɛ atorɔ adiifoɔ papam dada no mu a ɔse na Satan no ankasa bɛyɛ ne ho sɛ han bɔfoɔ apafofoɔ no mu koraa na wabɛdaadaa nnipa bebree ne sɛ nti no wohwɛ Roman ahenni a ɛgyina hɔ ma saa atorɔ nkyerɛkyerɛ a wɔreka ho asɛm yi a ɔde nyamesom ɛna aba Protestant yi ɔmoka nyame na mmom Nyankopɔn da kronkron a yɛde som no ɛna wadane no na nyame mmara nsɛm du no nso no wɔyi bi afiri mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛsiw tu ɛsom a wɔde aba no enti sɛ ɔde anwura kata n'anim ɛno ɛkyɛ sɛ wɔyɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ ɛhene a ɔpɛ so ɔyɛ no ho sɛ ɔkura Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ a ɛbɛtumi atwe nnipa bebree de adi n'akyire nti wɔse bebree na hwɛ ha no yɛhu sɛ beast no ɔfiri si no baeɛ no wɔno wɔyɛ prophet no wɔno no abɔ ne ho mmɔden sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛdaadaa nnipa nyinaa na wɔde wɔn akɔhyɛ Roman Empire no ase na ɔno ayɛ dɛ abɛhwɛ nnipa so na ɛsɛ afei deɛ ewiase nyinaa gye gɔn ɛno na Nyankopɔn nim saa no sɛ no ɛna ɛmɛ deɛ menkurɔfoɔ bɛba ama wɔn bɛka yi nokura no ayɛ dɛ ato abɔnten ama yɛate aseɛ okay ɛnna na ɔpanyin yɛmfa mmra wo nkyɛn hɔ first angels message no yɛakyɛm tu yɛn part 1 and 2 nti ɔfa ɛbɔ a boa ho na 2 no okay fabra nti part 1 no ɔpanyin papa man na yɛhu part 1 no deɛ wɔde fire ne sɛnea nyɛ hia sɛ yɛbɛtumi de saa adeɛ no ayɛ adwuma na sɛ kwan bɛ no fa so twen saa present saa bisua no mo deɛ di nkan no ɔbɔfoɔ di nkan no ɛka sɛ monsuro Onyankopɔn na monhyɛ n'animuonyam ɛfisɛ na temudɔn no ayɛ dɛ bɛdu na monkoto nea ɔyɛ ɔsoro ɛne asase ne ɛpo ɛne nsutire na ɛfa di nkan no na mepɛ sɛ mefa no seesei monsuro Onyankopɔn na monhyɛ n'animuonyam aha no obusa asɛm bi sɛ yɛsuro Onyankopɔn no aseɛ ne sɛ ɔyɛ asante kasa mu deɛ anaasɛ yɛkasa fie a asɛ woahunu adeɛ bi a ɛhu na wodwane ɔde esuro ne ahopopo ɛdwane but Onyankopɔn mu suro no ɛnte saa but ansa no mɛba so ɔsɛ ɛfiri sɛ Onyankopɔn esuro no ɛyɛ anuonyam hyɛ yes monsuro Onyankopɔn na monhyɛ n'anuonyam nti sɛ yɛsuro Onyankopɔn no sɛ yɛdi ne mmara nsɛm soɔ yɛdi n'ahyɛdeɛ soɔ yɛkura Yesu Kristo gyidie mu yɛsuro Onyankopɔn no nkyerɛ sɛ yɛhunu Onyankopɔn no huhu na yɛdwane afiri ne nkyɛn na mmom sɛ yɛde anuonyam hyɛ nyinaa ɛma Onyankopɔn sɛ ɔno na bɔ adeɛ
ɔna yɛyɛ ne anuonyam ne nkamfoɔ ɛfata no nti nyankopɔn mu suro no ɛyɛ anuonyam hyɛ a yɛde hyɛ wɔ nyankopɔn ɛne ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ a yɛredi soɔ ɛne ne gyidi a yɛrekura mu yie ɛno ɛne onyankopɔn esuro no ɛna ɔbusa sɛ adan ɛna sɛ sɛ yɛsuro onyankopɔn no ɛnyɛ sɛ yɛrebɔ hu na mmom sɛ yɛhyɛ no anuonyam sɛ madika akyerɛkyerɛ mu no ɛna afei adan nti na ɛsɛ yɛsuro onyankopɔn sɛ ɛfiri sɛ n'atemmu dɔn no ayɛ dɛ bɛn adu ɛfiri sɛ n'atemmu dɔn no adu ɛnkyɛ yesu kristo ɔbɛyi ne ho adi onyankopɔn de atemmu a adesua no ahyɛseɛ yɛreka ho asɛm no ɛbɛba ewiase sɛ ɔbonsam ɛɛpere dendenden ɛhwehwɛ dɔm ɛde wɔn akɔ ɔsɛyie mu ɛna onyankopɔn nso sɛ daabi me ma mema yɛ nyina mɛkɔ no makɔ so sɔ me ma yi ano deɛ ɔbɛtie me ne no mahwim no afiri ɔbonsam du aboyi ase nti onyankopɔn de atemmuo ɛɛba asase so sɛ atemmuo yi ɛyɛ nhwehwɛmu atemmuo a ɛdi ma yɛ ɛtɔ so mmienu no anim no de saa atemmuo yi a wɔrekan ɛnyɛ atemmuo a wɔrepie seesia no abɛbu atɛn na yesu kristo dwumadi a wɔredi wɔ soro ntomadan no mu sɛdeɛ asua dada no ɛyɛ nhwehwɛmu atemmuo a saa berɛ wɔrebiebie nwoma mu na wɔrehwehwɛ me da bra anaasɛ wo a wotu anaasɛ wɔawotie me wɔrehwehwɛ yɛn nsɛm mu ɛyɛ nhwehwɛmu atemmuo nti ansa na wɔbɛba no na me sɛ yɛdi ma asɛm awie nti no nso wɔbɛfrɛ m sɛ kɔɔ sɛ yie mu anaasɛ kɔɔ gyie mu nti kristo ɛyɛ nhwehwɛmu atemmuo ɛwɔ soro ansa na wɔsane aba na mu no na onyankopɔn ɛnam so sosɔ ne maa no na yesu kristo ba a abɛfa n'ahopɔnfo akɔfie na wɔne edi ɔbonsam akyi nso no asotwe a bɛbɔ ɔbonsam so ebi aba wɔn mu so medase bebree na sɛ wohwɛ sɛdeɛ moakan deɛ na sɛ asɛm a ɔsɛnkafoɔ kan sɛ deɛ ɛdi awieɛ no sɛ yɛnso onyankopɔn na yɛni yɛfrɛ sɛ yɛni n'ahyɛdeɛ so na ne mmaransɛm so na yɛni nipa nyinaa sɛdeɛ ɛna ɔsa de ban sɛ nneɛma nyinaa no nyankopɔn bɛba atemmuo mu deɛ ɛsɛ gyina papa ɔbɔne o ɔbɛbu ho deɛ ɔbɛbu ho atɛn nti ne sɛ saa deɛ a message no ɛdi kaa no ɔdi kaa de kɔkɔbɔ bi a ɔde ato wɔ no ɛna ɔkɔkɔbɔ na ɔka no mo sɛ dumɛ bi ana toro bi kristofo bi atum ka sɛ ɔmmara bi ani hɔ ne adeade but ɔkan no ɔsɛ de awie no yɛmfa nyankopɔn asɛm no nante na de nyankopɔn asɛm no nante a ɛna ɔbɛhu sɛ because deɛ ɔyɛ bia bɛba atemmuo mu ɛnɛ saa deɛ no kyɛ sɛ deɛ mo ka kyɛn sɛ yɛmfa nyankopɔn asɛm no sɛ nyankopɔn sɛ yɛmfa bonkum a yɛmfa bonkum ɔsɛ yɛmfa nifa a yɛmfa nifa na atemmuo no yɛanya fa ahodie anaasɛ yɛanya nyankopɔn ɛnkyɛ yɛ adɔm okay medase bebree ɔpa ne ɛboa kakra me mede bɛka dadeɛ no ho ɔfa di ka no ho ɛyɛ Jordan no ɔsɛ sɛ inya botɔ na ɔkan adisɛm ɛtire yɛ dunan ne nyinaa wobɛhu sɛ nyankopɔn awie mmere no ɔbɛyɛ sase daa asɛmpa no ɔbɛyɛ te sɛ ɔyɛ adwuma te sɛ a judge ɛno ka daa asɛmpa no good news na gospel na ɔdra no ɔyɛ sɛ yɛn atemmuafoɔ no ɛno kora ka daa asɛmpa no na ɛbɛyɛ ne gya ma wɔn a wotie nyame asɛm na wotie nyame nsɛm na ɔde ne nsɛm yɛ adwuma na ɛbɛyɛ awerɛhoɔ so ama wɔn a wobɛtie brɔnsam atorɔ ɛne ne nnaadaa no so ɛno nti sɛdeɛ mene ka dada no so wonya kwan na ɔka meka friend sɛ is a reading or say God sends this message to everyone on earth because he does not want anyone to miss out on living him forever nti awie mmere no sɛdeɛ nyankopɔn deɛ nti ɔbɔ so abɔfoɔ mmiɛnsa ɔmode ne nsɛm no akɔ no nyinaa ne sɛ ɔmpɛ sɛ ɔkra bakɔkora bɛyera nti no ɔpɛ sɛ yɛ nyinaa ka yɛnya ne nkyɛn sɛ yɛbɛba nti nyinaa wɔ yɛ nkyɛn sɛ awie mmere no yɛbɛsi agyina mo papa na yɛma yɛaso nkɔyɛ yɛ dɛ na yɛnkɔdi anwadeɛ titiro yɛne di anwasɛm ho no ɔsɛ bɔnsa ne napamfoɔ no ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree nti ɛbɛyi nipa nyinaa nwowa ama yɛkɔdi akyire sɛ wodi wɔ ha na sɛ wotie me nua na sɛ woma nsɛnkyerɛnne yɛ ɔde bebree a woanhwɛ a na akɔtwe na mo akɔdi bɔnsam na ne nkyɛkyɛ nso wɔ wiem no no sɛ woanhwɛ a na amoa wo nkwagye ɔsoro akɔntwu no deɛ ɔsɛ ɛhwɛ yɛ ho yie berɛ a yɛasom yɛ dɛ na yɛdi ɔbɔnsam no ada a ɛne ne kyerɛkyerɛ no so okay ɛneɛ na fa yɛkɔ mmienu no okay mmienu no sɛ ɛhwɛ a nka ɔsɛ nka berɛ wɔ mu a nka yɛbɛka Exodus ɛtire aduru no
kyemu mmienu kopem edu baako ɛna ɛsɛ ɛka kakra koke nka kakra nkakra bi kakra be first 4 ayino chapter 22 to 11 22 to 11 sɛ wo bi ho betuma kama ni awurade onyankopɔn a me yu firi Misraim asase so nkwa fie mu no nya nyame foforo nka me ho nye ohoni biara ana ade a ɛwɔ ewiem wɔ soro ana de ɛwɔ asase so wɔ fam ana de ɛwɔ nsuo mu wɔ asase ase nso ensa so biara mfa nkoto wɔn na nsɔre wɔn na me awurade onyankopɔn meyɛ onyankopɔn ne nkurumfoɔ a metua meyɛ onyankopɔn ne nkurumfoɔ a metua nananom amumuyɛ so ka mefa mma so kosi awo ntoatoasoɔ miɛnsa ne nan a ɔtane me so pacho ka odusia atifo nso munya bra na mo amansa mo kan afiri 22 to 11 no na ebrenti sɛ wohwɛ ofato so mienu na awiye mire de ensema ye kan nyina kokosi ade ba ko so worship worship between the Satan and God nyame pese ye som no bona so pese ye de som no nti so wohwɛ mlanse ndu na nyankopɔn de maye na ya kyemu mienu first 4 no kasafa ye ne nyame ntam relation between human and God and the last 6 so na kasafa ye ne ya nkasa ye ho na wohwɛ first 4 na aye nyame die no a nyame ye nse na na bronsam attack na ne nyina akɔkɔyɛ afa ɔsom ho enne sɛ ye die ne die ema nyame ni sɛ wohwɛ tre na ɔse nye nyame foro bia ye den enka me ho enti na bronsam so pɛsɛ bɛ den ɛkɔso no ye nyame foro bɛka nyame ho no nyame akyiwade afei nso ɔse me anya honi biara ana ade ewu wi kyɛ sɛ ime mfa bibia nsie no sɛ no na bitima agye yɛ nkwa awie me no bronsam ɛyɛ saade no ana ɔse memmo ɛrɔde din basabasa ɛno so bronsam afo so attack samra ɛna last one titru de be de asene bi gina so yɛ homeda no ɛsɛ nyame sɛ ma yɛnso no yɛ dɔtɔ sonson no ko so hyia so tie ho wɔnsan so se dabi yɛnso de edi kan ɛwɔ na atwene mu no enti the choices worship ɛsɛ yɛso nkɔse da ɛsɛ ekudi bronsam achi yɛso homeda ekudi nyame achi nti abɔfo so mienu no about to the can and cast fire to me no anyina catch them say it's about worship say for example person be so no yen person be so no enti otoma no ewo ho choice no de nyame mfo so me meki ono ne ya na be meki say be di bronsam de so na say be di bronsam de so na say be kan dada no bronsam de oni atapa bia mai nti metue ye ho ne nyina atiefo nyina fo say e wo say ye fo so say abri nyane be di nyame enhyehyɛ so na be di nyame achi na ya yi ne yefuru bonsan so on sɛ awiye no ɛbɛda ɛbɛyihu ama ɛne yɛtiefuru nyina that's bebre na sɛ opan maka bi kakra nsanya kwa na yentoa so na sɛ ha yɛ mam yɛhu sɛ first 4 dialogue no ɔkasafa nyankopɔn ɛho ayɛ ɔsom because sɛ ɛnyɛ nyame foforo na wakɔsom no good okay nkosom ohuni we bia asoso ne monetini basabasa monetini so basabasa na osabe ka se na ka hoda so ne konpon enti ha no this case no on say yesu bai no na eye challenge no on sam ko challenge no wasi nye se dan pa no so no akeka afi odu ba bi no se so bo mu asekete kotom yam de anye ma wu yasmi nyina be ma na yesu Kristo ka chance film so ko Satan na opamo no because worship na bon some pen was ro na wanya no and odi nyansa saa na through the other worshiping nations no odo ma build na fe the change no dey afa ono na efam enti se efa hino wa antie de nyame de na change kofa na se bon sama ye trick dia dey awiawo ene edi opan nyame shedin obofo toso minu no nenka asem mo miji so baba mu yepa because wa home ache yo ene ansa na ebe koso no kenkan adisem 3 eduna nchemu enwotwe no ama me 3 eduna nchemu enwotwe no na ye hunu
ɔsɛ na ɔbɔfoɔ tɔ so mmienu no di akyire ka sɛ baaba kɛseɛ no ahwe ase ɛfiri sɛ wama amanaman nyinaa ano adwamammɔ abufuo nsa no bi mo ɔbɔfoɔ tɔ so mmienu yɛhu deɛ ɔdi nkan no ɔsɛ mo nsuo Nyankopɔn na mo hyɛ no anuonyam firi sɛ na temu dɔ no ayɛ dɛ adu na mo nkoto deɛ ɔyɛ ɛsoro ne asase ne po ne nsutire no to ɔno no wie ne deɛ no ara na ɔbɔfoɔ tɔ so mmienu nso no nso ɛdi akyire ɛna ɔsɛ Babylon kɛseɛ no ayɛ dɛ ahwe ase ade ntra nso ɔsɛ amaaman nyinaa nom na bufuo nsan wahwie agu na bufuo kuruwa enumu enu bi ɔka Babylon a ɛne deɛ adesua no akyerɛkyerɛ mpɛfee ade kyerɛ yɛn sɛ Babylon egyina hɔ ama atorɔ nkyerɛkyerɛ ɔsɛ ɔbɔfoɔ tɔ so mmienu no ɛka Babylon ɛho asɛm ɛne n'ahwe aseɛ na ekyirɛ mu pɛfee ɛmiehu sɛ Babylon ahwe ase nti asɛ nipa nyinaa dwane firi ne mu sɛ kuro bi wɔ hɔ nom na sɛ ɛbɛsɛe a wobɛhu sɛ nipa no nyinaa dwane kɔ kuro foforɔ asomdwoeɛ dɛ ɛwɔ soɔ so nti asɛ ɔma ewiase sotefoɔ ahunu sɛ Babylon a egyina hɔ ma atorɔ nkyerɛkyerɛ ɛno a ɛkotia Onyankopɔn ɛnokorɛ asɛm no ahwe ase nti enwane mfiri Babylon ne deɛ ɔsɛ Babylon ɛwɔ adiisɛ mu no yɛ atorɔsom nhyehyɛeɛ ahodoɔ nkabɔ mu a Roman Catholic som ɛne Protestant som a wawayɛ no ɛka ho bie nti wɔka torɔ nkyerɛkyerɛ Babylon som no egyina hɔ ma torɔ nkyerɛkyerɛ nyinaa na ne titiro paa no egyina hɔ ma Roman som a wɔn abutu Onyankopɔn asɛm no ɛne Protestant som a wɔn nso wo a wɔn ho na mmom wɔn ahu Onyankopɔn no korɛ ɛne ne homeda kronkron sɛ ɛsom no na wɔn afɔ Onyankopɔn homeda ani no ani akyerɛ no wɔn nyinaa ka saa Babylon nkyerɛkyerɛ no de Babylon egyina hɔ ɛma atorɔ nkyerɛkyerɛ ɔsi yei ɛde wɔn ɛho ɛbɛhyɛ ɔbɔnsam adwumayɛ mu atia Onyankopɔn nti bere bi ba saa Babylon som yɛ gyina hɔ ma Roman som ɛne ɔwayɛ Protestant ɛsom ahodoɔ ne som ahodoɔ nyinaa kotia Onyankopɔn no ɛbɛka bom ayɛ union kɛseɛ ako atia Onyankopɔn ɛne no som no ɛne obi a wobɛtu ho asi wɔ sɛ wobɛsom Onyankopɔn te asefoɔ no na wobɛsom no korɛ mu no titiri wɔ ne homeda no wobɛnya asotwe anaasɛ wɔhaw afiri saa nka mu kɛseɛ yi ɛhɔ ɛyɛ Babylon no mepakyɛ sɛ kwan madentina yɛka ne mmara no nyinaa no na yɛasɛm te de fourth one anaasɛ homeda no adeɛ gyina sɛ no na ɔde gyina soɔ wogyina sɛ deɛ nti na ɛyɛ sɛ no na akɔyɛ question of the time mo saa homeda yi ɛyɛ Onyankopɔn da kronkron a osii so dua wɔ ne mmaransɛm du no mu sɛ saa dan ne yɛnsom na saa dan ɛna berɛ a Roman som no nam Constantine so pɛɛ sɛ wɔn gye nyamesom to mu Constantine pɛɛ sɛ ɔsom nyame no ɔsi daabi ɛneɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ mfa wɔ haw manti yɛn sɛ sɛ Nyankopɔn homeda no ɛmfa mmra owiada san God na no wɔn som no nti sɛ yɛsesa nyame homeda kronkron no ɛde ba Sunday a ɛyɛ owiada a wɔn bosom kɛse a wɔn som no deɛ ɛne nipa no bebree ehunu na wɔn ɛbɛgye twi aba nti wɔnam saa nhyehyɛ onipa nhyehyɛ so ɛsesa Onyankopɔn mmara yi ama ɛne adisɛm apapra dan mu adisɛm no kɔɔ sɛ ebere bi bɛba a ɔhene bi bɛba abɛnketewa no ɔka ho asɛm ɛbɛsesa mmerɛ ɛne mmara ɛne mmara nti ɔsesa Onyankopɔn mmara no efiri homeda a ɛyɛ memene da no ɛde kɔɔ kɔsiada sɛdeɛ obɛfiri wiasefoɔ nyinaa ani afa sɛ yɛsom nyame deɛ nanso na ɛyɛ ɛsom korɔ no a na ɔmo adane no abutu no amana bɛyɛ sɛdeɛ ɔsom nyame no nti na ɔse aha no yɛbɛhu obi a wɔfiri anwera nanso ɔmfiri Onyankopɔn na ɔde kata nnipa ni nti na sɛ wɔse wɔn a wɔmanom Babylon no ne nsa no ne nkyerɛkyerɛ ne nayi na wɔn ahwe aseɛ no na sɛ Protestants no aso a anka yɛ nyina so a wɔn de bɛde asɔre no wɔn abio ɛna afei deɛ wɔn asa dane wɔn ho sɛ
if I said the persecution na omo ye bebre omo de opi America no and omo say obi apanyam so bia bra say Jesus was atam ne ehote na omo nim bibia e na afi de omo akso said e work out no ma yi ni pan nyina sa do makɔhye omo nsamase nti ha no na am say trick no say yem yehwe ha yi say I say the one of Babylon refer to the false teachings and false gospel offered by this apostate religion system. Yeah. And then some ayesa atron church them. Atron church la odini pabibre ewremu. Roman somo no kasem ni efe wiase nyina so call Latin America. Eho nyina continent ni nyina ye Roman. Africa nyina ye Roman. Ba bia efe wiase nyina ko si se bra Martin Luther da Roma obebie nipa ni emi ehunu se eya atron church sa ahwiase no woka ho aseme ne abufuo nsa o ma wiase nyina anom no eya atron church da odi awura wiase ne nipa enim tina sa abre no yehu so okra Bible a na yedo ekoto prison asofo no nko afise o mnim sa atrosem no moka de se kopie nipa no nche ebehunu wo moto enti eye atron church se de o ka no se Babylon ensa no ekire atron chire ene atro asem ka a atro som no I ada no die o ti ase aha nti sansa no eno no enipa bi agye dia se omuntimi enfrim za onno monsa na ato muntenten a wo frim a edi eno ana disua no ebo ekokose Babylon eye igina ho betumi agina ho ma Roman and Protestant ani obi onfo Yakobon no kure enya dwuma no ahwiase nti enfri no mumfri se de be ya benya ogye ame ekra okay that's bebre yen hwe se ye hu sesese no Babylon no eye ahwiase helot oba adwamanfo ye di hu se na ka me chirem kakra memu abam na oba adwamanfo a wo ka ne ho asem no adwaman wo san aniswade hu ya ye chire no enye so oba ne be ma koshia na sabe wo mabo adwaman mo awotwe sem no eye se ufiri onyankopon asem ho na wakosom baby foforo yes if the senior and cancer mo enua yabo akenkan o si mi nyankopon ni nkumfo asa ofiri machi a be ma na twi ni nkun be ma na yire wo ho anase ofiri ni yire chi anase oba afiri ni kunu chi a se tie bia ba ko betwe kura anase ba ko betwe ni nkun ti nyankopon de nasem na man pese ono nkuto ne esom no nti ofiri nyankopon som ho kosom som foforo bia je se wa bo adwama nti adwama mo ha se na eye atron church a ye di akire eni abosomsom a ye di ho ekowura mu a de be ko se ye mu good ene nam da se ene na chesa fe de enhwe abo photos mi nsa ne nkransem sena ye hu nukuredie fo no medical bisa se ne hu Yakobon no kwedi fo no ra ansa na wakom mo Yakobon no kwedi se dia nkabo sam na kire yo se ha na hotefo bo aseto ne ekura Yakobon ahyede eni Yesu Kristo gidie mu enti obi bia won kura Yakobon ahyede mu no wa twist no na chese wa free boaseto ahotefo boaseto no wa free mu kura no enti Yakobon pese esom no ne esom no kuto enti adesua na hase no o se setie bia nipa bia be paw de wosom na hase de esom no akogina mi no obonsam eni Yesu enti wa wo be paw Yesu na wo be som no no ogye eye odia wa be pam obonsam no odi na chie no atemmuo ene oseye eye odia ane pani boa hone bra fameko Revelation chapter 14 verse 10 ho no na yenhwade ansakra no wakasa ono ana obenum Yakobon abufuo nsa a wahwe no ginegine agu na abufuo kuruwa no mu bi na waye no ayeyede ogya ne sofi mu obofu kronkron ne adwama no anim 11 no na wan ya de wisie beforo soro daadaa awan a obekoto aboa no ne honi ni obiara obeji ni din aginaye no rinya ohome awia ne anadwo ene se aha no ye hu se agidifo no a omakini de omakini ne wi ena fe hu se wo so Yakobon bufo baba on so no ena so opese hu se obeto ogya egu so ni Yakobon heda to jagu nipa so ana bi pasi pen ya ebi esi pen se hwe Sodom Gomora bra omoye
asɔɔden na wɔn fafafa ɛma fafafa wɔn fafafa wɔn saa na bɔne a na yɛ nyame akyiwadeɛ no nyame ɛto gya gu wɔn so ɛde yɛn nsa na hɔ ɛde kyerɛ yɛn sɛ yɛn nso awie mmiri sɛ yɛn nso kɔkɔdi atorɔ nkyerɛkyerɛ akyi ɛyɛ po nyame ɔno ne nɔkwasɛm a ɔde ama yɛn na saa na ɛbɛkɔ ama yɛ wɔ awie mmiri mu nti na yɛwɔ nsa na ɛwɔ da hɔ dada sɛ nyame obɛtumi ayɛ saa nti sɛ yɛsu anammɔn bi a ana yɛsi gyina bi afa nyame asɛm ɛne brɔnsam atorɔ nkyerɛkyerɛ ho a ɔsɛ yɛyɛ kɛfo sɛ gyina biara yɛbɛtu biara no yɛwɔ ho so asotwe sɛ yɛfa nyame deɛ a ɛne na asedanka nyame din na yɛwɔ so nhyira na mmom sɛ kɔyɛ asobrakyeɛ na ma brɔnsam kyerɛ ntɔtɔ no kɔkɔyɛ de ne kɔdi akyidi a sɛdeɛ binom ɔde ka to gya gu ɔmo so no yɛso saa bɛtumi akɔ ama yɛ obi kura de ayɛ agosɛm ka sɛ nyame anto meto gya anhyɛ yɛ ne nkɔpa so do no mu da kyɛw definitely choice bi make na wie brim no sɛ yɛma brɔnsam ntɔkyɛ no yɛ de ne kɔdi akyi na yɛmfa nyame asɛm na saa kɔdi ɔno yɛ ne nka hu sɛ asotwe kɔma so da no kɔpɛn so no yɛso yɛ nipa sɛ ɔmo a bɛtumi akɔ ama yɛ that's bebre so fun then bɛka me de asɔre yo kakra mɛka ne sɛ ɔka nyame abufuo ɛho asɛm ɛna sɛdeɛ osika no ɛnya deɛ a ɛmmerɛ a ɛsɛ sɛ yɛdidi agorɔ okay nka ɔsɛ ɔka atemmuo no din a ɛyɛ ɛma wɔn a ɔkoto aboa no ɛho no asɛm sɛ onyankopɔn abufuo nsa a wahwie no gyinagyina agu na abufuo kuruwa mu ɛnuanom nyame yɛ ɔdɔ adeɛ baako yɛ sɛ yɛhyɛ no nso no a wɔdɔ ne ma nyinaa wɔsɛ baa wɔma ayɛ koraa no kyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ nka nnipa baako koraa bɛyɛ dɛ bɛn ɛbɛyera na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ nyinaa bɛsakra yɛ adwene yɛakɔ ɔno yɛ nyinaa bɛsakra adwene ne akɔ onyankopɔn nkyɛn very good enti onyankopɔn tiri mu nya di nti saa bere so ɔka sɛ ebinom wɔ hɔnom a wɔbɛfie n'abufuo ɛnsa gu na kuruwa mu ama wɔn mu anom a na kyerɛ sɛ nyankopɔn bu afuo ha sɛ paa wɔsɛ saafoɔ no ɛna ɔde wɔn mu bɛgu ogya ne sɔɔfe mu a ɛnhye da nti onyankopɔn ɛde abufuo kɛseɛ ɛna ɛba saa bere wakorɔkorɔ yɛn akyɛ mo nsakra mo adwene ho nti na ɔɔka no mo nso onyankopɔn na mo nhyɛ no anuonyam sɛ n'atam dɔn no adu afei deɛ ɛtɔ so mmienu Babylon kɛseɛ no ahwe asɛ yɛgyina hɔ bɛwi ase ɔbɔnsam atorɔ nkyerɛkyerɛ a ɛkɔ so wiase nyinaa no nyankopɔn sɛ afura du n'anim nti monwane mfiri Jerusalem na mommra me nkyɛn fi sɛ mesosɔ me maa no nti ɔde toma no ama yɛn sɛ moanwane amfiri mu di a mede nsa ɛna ɛbrɛ mo amoma no ano ɔden na mede mo agu ogya ne sɔfe mu a ɛnhye da hyia ɛnhye da no nkyerɛ sɛ agya no ɔhyia wieɛ nyinaa na mmom no ɔsɛ daa agya a ɛnhye da no ɛgyina hɔ sɛ ɔbɛpepa bɔne a yɛnhunu bɔne bie mu ɔbɛpepa bɔnefoɔ a yɛnhunu bɔnefoɔ bie mu na kyerɛ sɛ ɛfiri hɔ koraa nti onyankopɔn ɛnam ne dɔ so ɛtuafo sɛ wɔsosɔ ne mmaa no yɛwɔ berɛ ɔdom berɛ a wɔsosɔ ne mmaa no agye ne ma nti sɛ ɛtie ne nsɛm no ɔsɛ ha na abohotefoɔ bɔ asetɔ ɔne ɔkuro onyankopɔn ahyɛdeɛ mu onyankopɔn mmara nsɛm ɛna yesu kristo gyidie mu yesu kristo no ba no ɔsoma no baeɛ ma ɔbɛwu gyeeɛ no yɛ a ɛbɛgye no adie mu nti wo a bɛfiri saa nneɛma mmienu no ogya no sɔfe a wɔka ho asɛm abufuo nsa a wɔhwɛ ne gyinagyina a wɔka ho asɛm no ɔsɛ wo na wobɛnom bie na ɛbɛyɛ ɔsɛeɛ kɛseɛ ɛna ama saafoɔ no aberɛ a ɔne ɛbɛtie nyankopɔn no ɔde wɔn bɛkɔ daa ahenniɛ mu akɔdi daa ɛnsa da dase nyamenhyira dase bebree nyamenhyira na sɛ nnɛma meyɛhu sɛ bɔfo odi kae dɔtɔsumi no dɔtɔsumi nsa no nkra asɛm nyinaa no ɛyɛ berɛ a nyankopɔn pɛ sɛ ɔgye nipa firi nkyerɛkyerɛ bɔne mu atorɔ nkyerɛkyerɛ mu a abɔnsam no na pa abɔfoɔ ka bɔ mu ɛyɛ yɛ ate sɛ deɛ di ka kan sɛ deɛ de CBs ne wei bɛhu sɛ wei ase ne wei na afei deɛ wɔn ayɛ adwuma na wɔn de ewiase kɔɔ sɛ yɛ mu no na ɛsɛ ɛhɔ no nyankopɔn afa ne kwae a wɔn nso fa so na ɔde agye ne ma nti aha no kyerɛ sɛ ehu nti mfa nsɛ sɛ wate ne sɛ na wo kɔhyia prepare to hɔ busa na yɛ ne uni ho nkɔmɔ bi wotie awurade asɛm na wode nyankopɔn de nante deɛ na nkwagyeɛ ne nhyira ne asomdua da yɛ wo deɛ ɔdɔfo nyame nhyira wo sɛ nnɛ so ɛno ahyia megye sɛ wobɛdi akyiri a kɔsi sɛ yɛde adesua bɛkɔ awie yɛbɛhu nokorɛ som mu na afei daakye bi no
so wasiesie wo ho na so wasiesie wakoma na utimi de ho ama awurade because enafom wo ba wiase wo te ya nse bi ade wo kono na wokɔ na afi wo hu sɛ na ɛyɛ bibi ba ya nsa na saa ne ma na ɛbɛba ɛne nyina so ɛbɛtoa so asua ho ade kakra ne sɛ bosumi nsen kwa wie ɛbɛkɔ kɔ hɔ nyina ne ehu ne kɔfa bae no ɛne ne a wo mo yɛyɛ nyina ne ehu deɛ so yɛ de ɛwɔ sɛ yɛyɛ nyame hyira wo ohwɛ afidie ase yɛ de address bi agu hɔ sɛ wo asɛm busa na mo abetumi de ato hɔ ama yɛ ɛbɛsrɛ asɔpanyi sɛ awurade man sɛ mo ani ne nante na yɛ de ho to no so a ayeye sɛ na nante ntimi fi ho to no so amfa ho to no so ntimi ne nante ntimi fi ho to no so na obonsam ntimi afa na da bi anye de antwea mfiri Onyankopɔn so hyira ase ama nkwagye anye de amoye namto fo mo da wase na anwumre nso sɛ waka yɛn ho na yɛsua ho ensɛm yɛsrɛ ho nyansa ntiase ne nhunumu ɛwɔ asɛm a ɛdi awieye mu ama yɛhunu sɛ wonkuto na ɛsɛ sɛ yɛsom wo ama yɛhunu sɛ ɛsɛ yɛdwane firi Babylon a ahwe aseɛ no mu ade saa watemu bɛba yɛn so ɛsɛ sɛ boa yɛn nti wasɛm yi ase na ntumi mfie nipadua no nsi wɔsafɔre ɛte ase na ɛsɔ ani yɛnam so atumi ayɛ ahoteefoɔ bra wɔba ne mprɛmu soɔ no ɛsɛ sɛ kɔsoa ne hyira yɛ ne atiefoɔ nyinaa wɔagye kwa Yesu din mu nti amen abafo awurade nhyira wo